National Health Mission thil tumlian ber chin pakhatsu naw piang thina IMRT claim ani angin hemi konga hian sarkar lai puipo insum le paina satakina seng china ko chalo hina na tlanglon takni in no sen kumngon huailam thina thleng chin za song pakhathi ko chalo wang chut ani bok ko chalo hini puibo ruak le fur pui chawa alwar chin le a hemi awangyan sarkar lai puipo in kumsang ni sompali atang khan ko chalo do na be pu hiram puma manturin adwang ta ani athil tum tak ber pakhat suno sen ko chalo awanga thina ommya lo tir hi ani a sumi puitlin theinan swan india ram pum da pin no sen ko chalo ve zong zong chu ORS le jing pek ngal vek turangai ani adang lia chuan no sen ko chalo ve ti chu uluk taka enkol tum tur ani he IDCF ko chalo be pui thak chung hian asha ten mani bia chung chawa anin tina no pangkum nwailam omna china ORS an sem anga ko chalo laka inven dan le a enkol na te shilin ORS yam dan anjir tir bok ani sarkar damdo in le sub center te anganwadi center ra te ORS zinc corner te siam ani boka heng corner at hian ko chalo le ko chalowin athlen taksa atui tlak chamna dehydration te chu enkol na pek ani bok ko chalo enkol na chaber chu ORS le zinki ani a heng ORS le zing thatna te hi kan melshia traviao to na chungin National Family Health Survey for NFH4 a alandani no pong ko chalo za asom rup pakwa chawin ORS enkol na andonga za somni pakwa chawin zinka enkol na andong ani chu wangin ORS le zing te hi warzo ka ko chalo enkol nan kan man zel hi kan ma choblian tak pakhat ni in alang Civil Hospital Aizol Hidamdo in Lian Berania, Amairo to Tling Tailo Tanpo District in Hospital, CHC, PHC le subcenter level tina ORS le zing te hilak tina omani. IDCF ti chu intensified diarrhea control fortnight ti khani a hi kum sang ni sompali atang khanin kum tin manchana ni a July kha kar to bera changa August kar tir kha a o chinani kumin hianin pandemic awangin a honna mi dangte ne na khoma honna angkha a harsade umai theya amai ro chu kan ho tu ten he ni hi he hun hi an ngai poimo ema wangin I mi mamo te ta na siat tura changkai kha hetiang angtala I ti chwa turin program an han duang ani a chuanin IDCF kan han ti chuanin goal ani ani tuma nei ani chuta a goal chu enge kan ti chuanin zero childhood deaths due to diarrhea no pang abikin kumnga nuailam te po kan ti theng chu thina atam emema I kum khata hianin India rama hianin mi nuai khatle singa le sangriat ang chumi chuang te po chu kum khata I ko chalo wang hian an lathi ani chung ang chu thina kha omtir lo khan tumani chumi tur chuanin malak dan sang sang oma pakhata chuanin khanat nakha aven phot angai ani thlenglo tura a thei ang to ka vena alo thleng ani po a I rang taka enkola malak ngala an thi na turle an mani a an hun kal zel tura har satna asiam lo na tura venle enkol kha hemi ina tumber chu ni tani he ko chalo gan ti a ko chalo ti khan I shathya maharani eng ber hinge eng chin hinge tin nangmani lama tanga medical lama tanga he ko chalo ani e intia khamin han soife asakta che khalai ka kan lo shat thiam theina tole nia ko chalo han ti hianin I ten kha chuanin nau e karon ta an ek zin deuh khan ko chalo an ti mai chinani ma se kha ani lova ko chalo kan ti chuan mi in ama ek dan pangai bi aya a ek zina a ek atui zo khan kha ko chalo chu ni mai ti chu enge achan a omchan bera hi he kan lo sha thiam dan swan furlai te hengun lai han ko chalo batam du deu ni ten kan lo sha chu adikem tin a omchana khan engtinge achan lian ber niang ko chalo hi asap tongin soila foodborne disease ti te ani lo le waterborne disease ti ang chi te hi tui le e le ina changa kai hi atam ber zo kani a chuta chuanin a ko chalo akha athlen tu akha entinan bacteria in natna shik kan hanti apo hi chi sang sang nan chen le ta bacteria kan hanti ang chi te chuanin virus kan ti te protozoal kan ti te le chi sang sang omani mo tin chu mai ba ka chuanin hei ele indik lo awang kan ele kan indik dan kong dik lo awang te in kek ringot ang chi te pakhat thil pakhat mo tin adang le chuanin damdoi awang te pon damdoi te po hian ko chalo thlen ve bokani
chung ang te chu ko thalo na chan chi sang lian deuh ani a chung ang zinga chuanin nopang abikin nopang kumthum hnuai lama hi chuanin virus kan ti rotavirus awanga a thlena kha chu classica hianin classic intantira changa classic top don thling hianin kha athling china kha thi pui tamper china nia chu mai ba ka fur a han ni hianin I hei thilte alo thiang lim lova tuite kan tui inte lo thiang lim lova kan eile inte po lo thiang lim lo the furin I alo nan huwa itmeang I alo thila lo choya mo kan inchunga te kotlai te lo bala khami awang le tin nat na sik tek po kha fura hianin fur hemi kholum deuh hul box ya hianin nat na sik te po anluin thlapung do em mani chunga chuanin bikin hei ko thalo bacteria awanga ko thalo kan hanti te santen kan ti ang te hi aleng le do em ma chutia chuanin protozoal kan hanti hi chu hei mun thiang lim lo ek in nei thalo ang chi ate mo kotlaya ek thada le ran le khatiang an tlamai mai anga changa kai te le ti mani ina mo ek khatia ang unhygienic condition kan ti kan omna mun khatia ang thiang him tok lo wang a in kaya ni deuh ber ani chu hei puitling le no panga po ko thalo hi chuan thlar bi khi nei lawa chumi chuan puitling le no pang hi engi an lo na lai tin an tor dana ani emo khala e kha I angong thei thila kha engtinge puitling a chuanin entirnan puitling tan hi chuanin no pang ai chuan na hi an tuar ne zok tlang pi ni a chan chu an mani an in enkol theya an natin kana ani antia an na ta dam doi e tur te an sia an mani a doctor pan na chang ten sia khatiang khan no pang ai ro chuanin kana ani ti po an soi thiam em lo tin an mani a na sik do theina te la tlema abekin no te thadi no pang kum khat noi lam kum ngat noi lam a hian ko thalo tambi ka kum khat noi lam a hian ri sala sang le bi kani chuan kum khat noi lam bi a po khanin thani noi lam a khanin no te hian an ko that lo an nei tak chuanin an tak sala chak lo nen en ko la boi thla ka chu wang chuanin thi pu ya ol big em ani ani Mizoram bi ka hian emo civil hospital big poni ta se azong zong chan sha ta har mai theya puitling nge no pang thi pui tam jok tin kan thi pui kum khata engza vel tinge ko thalawa wanga thi record a soi them tuna tak hi chuan a record ang khanin kalo en chi alova a me ro chu tun mai kum enge moza a hi chuanin thi pui hi kan tlem to em ani a ve hi chu an la oma ma se a ve po hi kan tlem to em ani a chan chu helai civil hospital kan enkol wang bik ani chuang lova I kan ho tu te le thok tu sang hian na satakin heta health lampang te po kan ti ang ICDS te po kan ti ang khatia ang mo social welfare lamte tin school zirtir tu te le khotlang ang pon na sataka kan chana wang hianin ko thalo po hi veng atlem to emema chuanin hei Mizoram a chuanin Mizo te hi thu kan oi ang renga mo ti tur kan ti ang hi chu thateu te hian an lo ti china an zom hi an ol sam ka ti mai alom emema chulaya chuanin hei aizol khel lawa po thingtlang kan han ti ate po doctor omna khel lawa po health worker ten oma tin asha ten oma chuta zirtir tu kan han ti ang chi te anganwadi workers kan hanti hei toya an zirtir tu ang chi te po khanin tam tak hianin hebi ai enkol dan le a ven dan kan ti don nge khata chang le ai enkol dan ang te an lo thiama ma taka an nat no te emo pui alian deu te po an nat ve le a khatia ang mi thiam an ron fata in enkol fata ni hi chuanin thi na hi atlem tu e be ma tun kum thum ka han sia thei china hianin thi om hi tu na hianin ko chalo wang lewa thi chu ke mani hospital bi ka hi chuan siat soitur ka shelova ni a mei ro chu OPD a hian ni tin chu ko thalo engemo awang tal ron kal hi chu an om ve renga ma se an ko thatlo chu po chu an ma ni nu te an lo fel to emema an kwa thatlo ni pon an thi ang angin ORS ten lo kola man ro pui mo ber an lo manga ORS an kola khanin an local hi chuan na salutuk lo ten an local admit ngai em lovin khatiang khana om thei china ni hei Mizoram chunga hian tran hi kan lana sakhop meya tuna IDCF kan ti po hi central ina abwat sai khani ta Mizoram a po tang thei topin kan han kalpui ve mek zelani a hei munchang shanga hospital ani emo tin sub center ani emo asha te polo ni ta se hetiang ina hemi nge ko thalo awanga na lo tlak niam theina turata na beipui kan thlak na ma kan lak na hi a thato ki ti em
acha khup mai achan chu ko chalo laka kan inven na ta na pui mo chu I nakina te pon la ron swinga kut silfai kut fai taka kan ele kan in kan khoyanga ya ni ele in tur shim nu ina siam do na ni chona kut fa ya nga ya tin kan ele kan in tur te kha thobom theilo kan da nga ya chuanin I chuta kan shai do na I enge ni alum thiang tim taka kan da chuanin a shai tu turin kut silanga ya tin anau te a e tu tur kan e tir tur khanin an lo ban ve thina khatiang khan kut silangai boka tin he nat na laka min veng tu immunization chat takin kan lo ti boka na sa takin kan changa khoi level a po kan changa ni achan chu immunization abikin he sentut kan anan tiang te an ve hianin ko chalo nat na hi thi pui khop a la ominan tuar du ani chu wang chuanin sentut ve na le sentut kan than ti te I shi laka kan in ven na shim hi kan la chang nga chu wang chuanin ma kan la cha in ka sia ama ero chu kan malak na ero hi chu in ti phur full awareness hi in pek chat le in fui non le a englai khange khoi lai a hian nge ti chat tok lo le lo in thla da le na lai to te kan nei em ti ka in non le fowa khatiang tur ta na chanwer pa te ro chungai hey no pang a hian ko chalo hi alwar big te pon kan shani chu no pang na reng a hian hi atam ber pol ani em tambir pol ni e ko chalo le pneumonia kan han ti om na shitlang om chu enge no pang a atam big na chana hi enge no chan pang a tam na bi ka chumo a chana taka kha chu no pang te chu kan sia khoya po an kala ele inan e mai me ni an hi abikin thasari thariat te phe chu yan thil mu apiang hin mom mai ni chu an poma an ele in a fai mo fai lo mo an ka an pom zel ta ni kha wang khan I eng hinge ka ta na cha ang eng hinge ka tan chal wang ti ngai to na nei lo in an du zong le an pu zong ka chu a chinge ni mo ne lo mo an ve I top china khang kha an taksa a nat na sik en te nan pui tling nen nat na sik tam zong in ang reng lut ta se no panga chu an body surface area tle ma ve kha ta na sik kha na thok ma a thok na bi ka chu mai ba ka khang nat na sik laka do tu taksa ina natural immunity I kan han ti nat na sik do tu mo khang ang kha an ma dia ala in develop kim lo vani chu wang chuanin pui tling nen chuanin I kan lak na dan poi nang lo ingpon ni se he civil hospital lama anin engkol dante tin munchang a he lai office munchang shanga I thok tu te malak na te po khamin fan pui theng chu te ro ni kan phang don nia hela ya OPD a po hianin abikin he OPD a voin anga lo chu ang lo chu reng case mutam voina engi po za lo en te po Dr. Doris le Dr. Ma Muanan oma tin chu ba ka wa ta te po kan dam lo en lai te khanga te po khan kan en thei chu ni e han kalila change Ituna yan civil hospital no pang ward lama kan oma kabula thu hi Dr. Doris ani a ka I ko chalo chungchanga kan sha tur poi mo tak te kan han suya ti chan Dr. Doris I a hian han zot vele taila ingtin ge helai hospital a hian I OPD local te ingtin ge ko chalo bi ka ani ta se ingtin ge in lo enkol tin an swa nu thleng po in enkol chunjom dana kaminan sai sakta che ole ko chalo OPD local shim hi an damlo dan kha kan enani an ko thalo kan ti kha chuan ama saberin I ko thalo kan ti khan voi engzat nge a ek ti kha zo khota ngai ni ko thalo kan ti khan a definition a khan voi thum emo a ai tam tarkar somni pali chungin ni kha chungin voi thum emo ai tam le ama apa ngai ek reng kha mo tu na tui do na ek ani chon mo a ek dan kha alo tui na sat chuan ko thalo kan ti tani chu tiani chuan ma sabera kan en tur chu I ataksa tuye tla chamnge chamlo dehydration omnge omlo ti kha taksa tui tlak chamdan kha chithum omdani mo pakha chu na salutu severe dehydration kan ti ta khatyang kha chu drip te khai ngai ni ho OPD local thlang pui ho chu munthuma kan thenta na salutuk lo le pa ngai ho chuan OPD local hu chu entinan some dehydration lo ni ta ni se ama saberin ORS kan petani ORS kan pek tira ni china Dr. Mamona Soyang Khan pek dan khan spoon in kan pe a chuan kan hatir thinani chuan kan hatira darkar li kan hatira OPD pona ORS an pen lo kha ka chumin huwa
chumin hwa kan en le thina ni oh o dehydration status kha taksa tui atlak samdana kha status kha kan ena chuan entinan amma ai khan alo ziom deu ni chuan a serious lo tina ni chu ina pokan hotir theya amma aya azwala ni chuan drip te khaya ngai chuan ward ate kan admit ta ni nilo chuan apa ngai ni chuan amma ang tho ni chuan anni po kha ORS packet kan pe a chuan ina pek dan kan zir tira chuan inan pe chhun jom ta ni mo chuan ina po a condition khan enanga mo entinan ina low as well ta ni se lo ina sa ta ni se lo serious chuan damdo ina ron tlang pat turin advice kan pe thina ni ani chuan atlang puin in enkol na chuan ORS su atha MMT na ni mo chunglon chu enge damdoi atlang puin pek thin ya ORS kha number 1 ania ga panhina chuan zinc kan ti ta ni zinc ki trace element ania trace element kan ti chuan taksa kan momo claim te kan momo ma se thil poi mo lu tu ta ni chuan kothalawa chuan zinc ki immunomodulator kan ti ta taksa mo he immunity ti chakna ni ta ni pa nga ya po ma se kothalawa chuan he real chung hi mo along a apil theita ni mo ek na sa chuan awunga along a pil theita ni chuan zinc kan lo pek chuan kha aba zinc khan da khami apum chung real chung mo awung apil le kha atidam ma pakhat na chuan panhina chuan a kothalo a duration kan ti mo a raise zong a kha atlang pu chong kothalo hi chu soyang khan kar khatatang kar ni indai mo average a chon ni somvel dai ni mase kar ni vel dai tu rakha mo ni somvel ate ti tlathiam ta ni mo duration a kha rei lo ni chu mo andam ma bi kan ni chu chon adang le pakhat chu hei tuna kothalo apo na thato tha a jing mo mase nakina mo alo omle tura tan po khan mo avengani thlani thlathum thlenga alo omle tur ko thalo mo nasalutu I chung mai ni lo chu wangin khami nge future a ko thalo omle tur ta pokha jing khan alo veng thina ni tu ti chuan a ei dan bi ka khan an soi taila mitam tak tan chuan I civil hospital panrem changlo te tin district shanga po district hospital ani emo private hospital po lo ni ta se khang panrem changlo khami tam takan omani clear tu te apo khang tan khan engtin nge ORS an inang engtin nge zinc kan eyang kha I ei dan I tin a ei dana te po khan I kan lo la shachang tok lo ani tin he ORS te phei chu I vitamin C flavor te hian omatin flavor dang te poina oming kan share khang hanin mai khan atui manitin kan pum nom lo deute kan ko thalo tur anga lo in rin te khan kan lo in mai thina ni khang te kha apoyem kha I a dan tur a in dan tur dik tak khamina sai sakta che ale ama seberin ORS soi photila ORS dam doi ni ORS an tui oma chini omta ni mo chu bangin shisel pa nga ya chu na ngai lo mo taksa tuyet la chama mo emo kan thlan na sul tu kholum lu tu ka mo taksa tuyet la chama kan thlan na emo ko thalo na sul tu ka chon dam doi angina man the mase shisel pa ngai a chon no hetanga drink satli angin in lo tu asan chu dam doi ni ta tu lowa mo kan shisel lai dam doi kan e kha poi ang tho khan ORS kha kan shisel line ORS kan lo in chon thil tu lo kha kan in tina ji mo chu wangin fruit juice ang khan man lo tu chu chuan engi hong the ang hong the chu anasat chuan mo taksa khan electrolytes kan ita ni mo tu mya la wa kan lo ina hong the da na chini ang te po kan taksa om vek ta ni chloride te po alto thum tok taksa khan a normal chuan ti hen pa ngain kan om ta ni mase khatyang kha taksa khan I tul mya lo kha mo ORS chile chini om tui tamlu tu kha kan lo in chuan mo taksa tui chi tamlu tu ka chini tamlu tu kang mo khang kha electrolytes tamlu tu chuan mo kha taksa ta na long kaltan pon kalpo khan mo nge atti swak thailong juna mo chuan kan wung thei ta ni mo chu wangin damdoi anga chau man tu ani chuan I kan ko thalo chung chau khan ei tu ti na ni ta entinan kar khat emo kar ni ko thalo kha lo nei ta ila khang chung zong khan kan in char kha chu apoi mo nga tero ni khata exam vel nge inila thang a packet ang zong khan soi ta ila exam vel nge kan mamo a packet ang chuan nge a liter ang zong in sei o samzo kem imo ama kha kan colleagues ten sei ang khan mo ko thalo ORS kan pe khan ataksa momo ang kha mo
khamiang han kan pe ka ngai ni chu mo entinan ko thalowa taksa tui atlak cham chon adam lo khan kut ORS kan pe khana in nge don ni mo taksa mo wang khan ma se mo to lo chuan ORS kha du don lo ni mo ku ta chon ta chu wangin fixed ta lo ni mo hetizat ni khata hetizat pe tu ti kha ko thalo re ama aron pa ngai to chon mo taksa tui atlak cham to lo chon ORS kha pe lui ngai lo ma se alo pa ngai to ma se ale ekreng ani chuan khami replace na tur chuan kan pe to thine ni chumo ma se chu tiangin engma fixed lo hetizat pe tu ti kha tui kan in kha chu poilo ma se ORS kha tur lo kan nu in chuan taksa kha aha zo kani mo overload zo mo chu wangin mamo lo chuan in lo me kha tha ani le zinc bika khan entinan ni sompali chung ei tu ti te kha anita ni ka entinan voina hang ka kwalo thalo ta ni naktu ka khan alo re vele me ta ni atuk level ani thum chung khan ni ma sela ka ni sompali chung ei tu khan ni si ka kanei zo nge kheranga yem ngae ko thalo a hian he zinc kan pek na chan chu mo he khovel pumpuya ramchang ka nga chonan pelo mo he developing countries le he khatyang ho khan achan chu kungan hwaya khan thina kha athen tamani thalo wanga thi khan tamlu tu kan ni mana chon mo chon zinc hi kungan hwaya cho kan tit pek tur kan titani kunga chung chu pek lo tur tina ni lo mo ma se pek ngai ti khawm lo ni chuan kungan hwaya hian zinc kan pethin chuan ni sompali kha course anita ni sompali kan pek khan a course ka ko thalo kha re ma se mo a course ka pek zo shim nga chen chu khami voi khat voi nin kan ko thalo onta zinc kha kan peta ni taksa khan claim te oma chon kan pek po kha tam vak lo ni chon khami ko thalo khan hami a healing ka ta ni a intestine mo khami taksa real kha awat ti dam chung tu kha hun do ni so 2 weeks ve la ngai mo chuan 14 days kha pek nge ngai chon zinc kan pek khan thil pakhat kan share tu chu sarkar po hian supply mo free supply omvex sub center ate oma an semvek tani PHC apom tani masa sarkar supply hi chu amuminan petani mo mum kha milligram somni anita a mum khat kha chuan bhetyanga dora leitur ang hi chu atui omta a drop omta ni mo chuan kan thiar sandan chu kum tharuk noi mi abikin thathuma tanga tharuk inkar ko thalo om chuan milligram som ni khata kan pe a chon chu ni som pali chung chuan tharu ko tanga kumga inkar chu milligram som ni khata voi khat emo ni khata voi ni pek po voi ni pek ke thazo kan tia chon ni som pali pek tur ni chu wangin sub center po mo kan rama po sub center kil khora po mo zinc chu le tur omang chu wangin amome mo asira pe mo drop po ni se tharuk chung le tharuk noi kha kan shat chan chon baka le tur free chon sarkar chon free na supply bo kan alom ame tichuan Dr. Doris in na kaning kom na chu kan du tok do na nga he ko thalo hi nanna tlanglon takle hwa thala takani a chumi a chuan mi puite kan lau invena ko thalo dan te tin a invena tu kha kan sha ta poimo ani elai muna doctor te hanfel me ma kainin I kom na hun kan du si anin hun chep takara damlo enkol na nen khatyang hun chep takara khanin kom na hun min pe the kan lom khom me tichuan Dr. ma mo na hian no pangina no panga ko thalo an nei le tin dehydration an nei te khang tiang osam taka mi puina kan sha theina tur kha injiri na hun thatak min lo pedona uluk taka min lo thler sakle turin kan som chu oni no te ko thalo a hianin engtin nge tuyan hlo engtin nge dehydration an nei ti hitia han en po hena shet mai thea no te hi ama a general condition kan ti hi kan en ma saber thina no te hi kan han enanga ama a tleiloem a chiau herem amo nge ni azoi ngoi nge ni khoshela wan conscious in om ti khan ka han thren thrang phota chumi zo chuanin amit khura thu kem thuk loem ti te hi kan zot thina no te thren khathi chu chair do hi chu mit khur thuk sa te noma wang hian anu te hne na hianin tun hnaya dam lawa hian amit khur thuk te he omem a thu kem ti te kan zot thina chuan khami thuk le thuk lo te po kha poimo tin thilan in them in thei loem ti te kha kan han zot le a no te hi nu kan pom tira nowin namo fiani namo intur kan han pe a tuitla chamna na sadewa chuanin an in theilo thina tin tui hal dewa in huam ang chi te
khát tiếng te anh lo chuan in tụi là chăm thấu mà xem nó sẽ lúc tục lâu xong dehydration te ni china tin chu ba cả chuan skin pinch kan ti hi kan en bok china an dul vun hi tian kan han meta kan han soka khami aron let le dana zir khanin an tụi là chăm na tam nge tam lo ti te kha en thea chuan nau te hi chu tiang kan ti don chuan anumal chunga amo khuma amo examination be ta mo khanin kan han mutti ranga nau te hemi alai le anak inkar amit line alaya hianin kan kut zung pui le kut zung chal hianin tiang kan met tur ni sik turan lo me turan ya kan va so kanga ti hianin ta hianin alaya hian ta hian amit line a hen ti zong hen tiang kan metanga second khat tiang kan thale nga langa le hal ma se le hal top ni silo khapo kha oma chuanin eng kan tharwa ro le hal no dehydration khapo kha om thina khapo kha kan han en thin bokani khami azir khanin nau te kha no dehydration some dehydration le severe dehydration ten kan then sang thin ani ors tang kai na tlem kan soilenga no pangte le no te te ko thalo an nei hianin an taksa tangin tui mai ba ka an ma mo tam tak electrolytes te tiang te hian e ka khan an hlo na sa khami kha an taksa kan thun le na kan pek le kan replace na tan ors hi tangkai em a ors hi adik taka kan peka a hun bi taka kan pek chuanin I drip khai ngai tura kan ngai te po hi an ngai lo thei thina admission ngai tura kan ngai ang te po hi admission ngai lo turin in lama lo in onkel thei pha thina ni tin ors kan pek hianin voi khata tam deuh pek lowin fianin nowa tangin tlemin kan in tir thin anga voi khata pek tau hian a then chun lo luak ka tin lo luak palpo ni se minute somvel kan ha kanga pek non le mai turani chuwang chuanin ors hi anzir chian na chuanin adik taka pek chuanin drip nen atang khai na le a that na kha ain angreng ti ani ko thalo hian no panga engtin nge along tram hun reizo ka effect anei ti te hi zona om thina nia ko thalo hian atira chuanin tuitlak chamna te electrolytes kan ti sodium potassium tlak chamna te kha siama a reizel chuan eka khanin kan mamo vitamin te minerals kan ti ho te kha kan hlau zela chuan khami hlau chuanin malnutrition kan ti chu thamhulowa khan no te khan ron om thina malnutrition an ron nei to hi chuanin an na sik do na te chaklawa ti khanin an mani than te thalawa na sika do na chaklo chuanin ko thalo khan lo ve non le ti khanin cycle kha in thunzom ta thina ni chuwang chuan ko thalo hi hun taka kan en kol lo chuanin na kin zel no pang thang than na zela te po khan har sana tam tak asiam the ni chuanin engtin nge kha kan pumpel theyang kan ti chuanin atlang pui thuin chi thum om ta pakhata chuanin proper nutrition kan tia kan eile in khanin enge ni tharuk hnoilama chuan nu hnute tui chau kan pe anga tharuk chunglama kha chuan hnute tui le kan pe ka po khan energy rich food kan tia cho tha kan mu theyang chi te entinan dal te alu artui mai khatiang ho kha kan pe anga kha pakhat nan ta panhina chuanin kan eile in te kan omna mun te le kan bungbel te kha fai turani ko thalo chu eile in atanga kai ani berawang khanin kha poimo ta tin adot le chuanin vaccine sarkarina lak tur kan tiang chi hianin hian ko thalo dan na te po tuna hen rotavirus vaccine te po anron siam to a khami te kha thatakin la ila tin khami mai ni lovin vitamin A te sentu dan na te hetiang kan lak thathian nakin zela kan ko thalo tur te po min veng theiani nichina kan ron soi to angkhan tuna kan program han mek hi intensified diarrhea control fortnight IDCF kan ti kumtina kan man chin kumina pandemic hemi shipui le na wanga I man mi pui te nel pung khoma kan man theilo chungchanga kha kan ron soi zom le dona I thil kan ngai mo zong eng mo kan soi to a no pang ko thalo awanga damdoi ina an local emo I sub center a po khoi po a min ron pan ani chuanin an ma ni kha kan lo enanga chuta chuanin I ko thalo tuit la cham or dehydration nei lo ani em tuit la cham dehydration ege moza nei ani em nge a dehydration an salu tukti kha kan lo thiar ta a chuta chuan in lama en kol tur an ni chuan in lama advice kan pe anga ORS siam dan te zinc e dan te thatakin kan shilanga
chu mai ba ka engtika nge har satna an nei phutalo kirle tur hetiang ani chuan phone ma sakte po angai lo damdoi in naiber le a enkol thiam naiber kha an ron pan le ang chumia chuan no te kha ama aya anat zokin chuanin a eina in theilo alwak reng tin a eka ama a santen kan ti thisen tel lovakha thisen ron tel ta chu tianga ani chuanin local le vatangai ti chuanin kan lo en le anga atul chuan kan admitang ti chuanin atira OPD a local po kha admit ngai kha chu kan soi ang khan severe dehydration ani chuan admit an ngai ni tuitlam tla chamna sa chung ho chu engtine kan sia tang skin pinch kan ti adul vun kan soka alet muang lutuk ani second hi chung kan ena alet kan tha alet muang lutuk adanga chuanin no pangkha azoi vekemo ni khoshelo vemo akai na ommai the khatiang angchi tin akot ama kha amit khurte kha athuk lutuk the khatiang ani chuan damdoi in enkol an ngai ni damdoi ina chuan enkol dan bi kan lo ne ya drip tenen te kan lo enkol anga investigation ti ngai kan lo enkol anga ti chuanin no pangkha damdoi ina chataka annun na chan himnan khanin in lama enkol mai te OPD te damdoi ina enkol thlenga enkol angai ni khang ho zong kha kan tia kan zom chuanin he natna ko chalo awanga thi na hi kan bo thei do na ni tin kha mai ba ka ko chatlo awanga enkol an ngai ma zo ka avena ven dan kha poi me mo le ta ni chumi veng tur chuanin ei tur kan siam reng in thiang lim takin kan siamang nu ina kuta silanga no te kuta silang ka soinon leang adang le a chuan tui thiang lim da vo emo tui chuan so da vo chau kan inang adang le a chuan immunization kha chatakin kan ti ang ti tur ang zong no te shidan na kan tianga tin kut sildana omani tun lai phe chuan corona ven laka kan in ven nan tan po kut sildan kan shena sato kha kut silakha corona tan chau ni lo ko chalo laka in ven nan kan mang war le zwal sawanga tin nau pang shai dan dikin kan shayang tin enge modam doi wanga an eya emo abikin antibiotics an eya an ko chalowa omani chuan hlau thong su se kha chu side effect ve satlia an tan hlau thon omlu tukani lowa ma se thilan ei thei lovina zuya an luak boka an ko cha khami ko chalo khami awangte a alo omani chuan ron soile fatur ti kha kan han soi duwa hei tuna mun shanga helai mai ni lova district ate sub center ate ani lo pon PHC ate khanga nga te po khanin inzirtirna akal zela kan ho tu te malak na in chu nga wang chuanin heng ho hi thatta kha kan zom chuanin kan ram abikin mizoram kan population hi la tlem ma he ko thalo wanga awang ero hi chuanin kan thi da hi thleng lo se ti kha voina ka ron cha du ani